जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने जदि वॉइस टी ऑडिबल होची ताले आपण निहाती लाइक करंतु एवं आपण कमेंट सेक्शन रे बतई पारंती जे वीडियो टी आपण मन केमती लागुची जेमती आमे माने पूर्वरु आपणकर नंबर सिस्टम रो पार्ट 1 सार देचे एबे जबा नंबर सिस्टम रो पार्ट 2 को मु जेमती आपण मन कहि देली आमे नोटेशन विषय पढिबा इंडायरेक्ट सिस्टम एंड रोमान सिस्टम विषय आशा करुच्ची वीडियोटी निहाती भल लगे और लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ एवं आम सहित जॉइन हूँ देखो जो आपंकर नोटेशन प्रोग्राम टी रोचे मन रखु ओके नोटेशन प्रोग्राम जो रोचे तादर मुझे कही आम नोटेशन दुई प्रकार पढ़ी पार गोटे इंडो आरबिक सिस्टम अनदर वन इज रोमान सिस्टम कहीं यार ना इंडो आरबिक सिस्टम अच्छी मन रखु इंडो आरबिक सिस्टम was invented by our Hindus. Then it entered to Europe through the Arabians. So it is called Indo-Arabic system. ये जो टोटल नंबर सिस्टम आपण मैंने देखुं प्रथम कौ मैंने बाहर करते भारतीय मैंने बाहर करते ये भारतीय जो मैंने बाहर करते यूरोप एटा अरबियन को आसला तेना को कहते इंडो आरबिक सिस्टम इंडो आरबिक सिस्टम रे एमती कौनसी प्रकार नंबर किसी परिवर्तन नहीं जहाँफल आपको मन रखिए किंतु रोमान सिस्टम रे बहुत ही प्रकार परिवर्तन अच्छी कहीं भी आपण मन परिवर्तन कहे कि नहीं मुझे जानी कारण तार बहुत रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए कार रोमान न्यूमरल्स रे इंडो आरबिक सिस्टम रे कौनसी प्रकार रूल एंड रेगुलेशंस नहीं किंतु रोमान न्यूमरल्स रे आपणकर टोटाल रूल एंड रेगुलेशन सहित कार्यकारी हुए तो इन रोमान न्यूमरल्स रोमान नोटेशन वी कैन यूज 7 प्राइमरी सिंबल्स आम 7 गोटी प्राइमरी सिंबल बा साइन को मैथमेटिक्स रो यूज करछे कोटी रोमान सिस्टम व्हाट आर दे आर आई भी एक्स एल सी डी and M. I stand for 1, V stand for 5, X stand for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M stand for 1000. In Roman numerals or Roman systems, we can use 7 primary symbols. What are they? I, V, X, L, C, D and M. I stand for अब रोमान न्यूमरल्स गला इंडोरेक्ट सिस्टम रे तमे कन्वर्ट करबा I कहले होची 1 V कहले होची 5 X कहले होची 10 L कहले होची 50 C कहले होची 100 D कहले आपणकर होची आपणकर 500 आ M कहले होची 1000 तो आपण को मन मन प्रश्न आसुथिबो दे आपण जो रूल एंड रेगुलेशन कहिथिले ता केमती देखंतो जीवा फर्स्ट रोल नंबर 1 पूरा मन दे दियंतो रोल नंबर 1 ठीक है आमे जा प्रथम रूल नंबर 1 को फर्स्ट द सिंबल्स आर रिटेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आपण एडिशन रो फार्मूला पके किरे प्रथमे ए नंबर को लिखिबे मन रखंतो आ कोड लिखिबे लेफ्ट टू राइट आपण कहले 1 रो सिंबल आई जेते आपण 2 लिखिबे 2 होची 1 plus 1 1 plus 1 it means 1 stand for I another 1 stand for I double I is the symbol of 2 माना को 3 रे symbol कोन ना 1 plus 1 plus 1 1 stand for I
another one is I, another one is triple I. So triple I stand for 3. Number 2 rule. When a smaller number or symbol is pressed to a right of a greater, so smaller number or smaller sign is will be added with the greater. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇନ୍ର ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଛୋଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ସାଇନ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବଡ଼ ସାଇନ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଆଡ଼ିସନ୍ କରାଯିବ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 10 ହେଉଛି ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି x, V5ର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି V। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ସାନ, ଏବଂ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ସାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବେ। ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10, ଆଡ଼ିସନ୍ ସାଇନ୍, ଆପଣଙ୍କର 5ର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ଭି। 10 + 5 ବା 10 + 5 ସମାନ ହେଉଛି 15। 15ର ଆପଣଙ୍କ ରୋମାନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଭି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏକ୍ସ ଆଇ ମନେକର ଅଛି, ଏକ୍ସର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି 10, ଆଡ଼ିସନ୍ ସାଇନ୍ ଦେବେ, ଆଇର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି 1, 10 + 1 11। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ସିମ୍ବଲ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଏହି ସିମ୍ବଲ୍ଟି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ ରହୁଛି, 3 ନମ୍ବର ରୁଲ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ମାଇନସ୍ କରିବେ। ମନେକର ଆଇ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ହେଉଛି ବଡ଼, ତାର ବାମ ପଟେ ଆଇ ରହୁଛି। ଏକ୍ସର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି 10, ଆଇର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି 1, 10 - 1 = 9, 9ର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ଆଇ ଏକ୍ସ। ମନେକର ଆଇ ଭି, ଭିର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି 5, ଆଇର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି 1, 5 - 1 = 4। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ ରହିଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସାନ ସିମ୍ବଲ୍ ଆମେ ସେଠି ଫେରି ଦେଉଛେ ବା ବିୟୋଗ କରିଦେଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିମ୍ବଲ୍ଟି ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯୋଗ କରୁଛେ। ନମ୍ବର 4, ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍କୁ 3 ଥର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍କୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍କୁ ବାର ବାର ଦେଖାଇ ପାରିବା। କେତେ ଥର? 3 ଥର। 4 ଥର ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆପଣ ଭି ଆଉ ଭି, ଏଲ୍ ଏଲ୍, ଡି ଆଉ ଡି, ଏ ତିନୋଟି ସାଇନ୍କୁ ଗୋଟେ ଥରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ଉଦାହରଣ? ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭି କହିଲେ ହେଉଛି 5, ଆଉ ଗୋଟେ ଭି କହିଲେ ହେଉଛି 5। ଆପଣ ଭି + ଭି ଯଦି କରିବେ ବା ଭି କରିବେ, ଯଦି 5 + 5 10ର ସିମ୍ବଲ୍, କିନ୍ତୁ 10ର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଡବଲ୍ ଭି, ଡବଲ୍ ଡି, ଡବଲ୍ ଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେକର ଡବଲ୍ ସି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର 50-50, ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍, ଏଲ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି 50, ଆନାଦର ଏଲ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି 50, 50 + 50 = 100, ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ହେଲେ ଡବଲ୍, ଡବଲ୍ ଏଲ୍ = 100, କିନ୍ତୁ 100ର ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି କେତେ? ସି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛିଟା ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ରୋମାନ ନ୍ୟୁମେରାଲ୍ସ, ଇଣ୍ଡୋ ଆରବିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ସି ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ଆଇ ଭି, ଆ ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆପଣ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ବାର ବାର ଲେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ? ସିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହୁଛି 100। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 50 - 10 40, 100 + 40 ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଭି ଆଇ यानी कि 4। आंसर ହେଉଛି 144। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁମରିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ଫର୍ମ, ଦେନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ଫର୍ମରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ଟିକେ।
मनकर आपण देछि एम एम सी एक्स एल आई एक्स एमती गोटे सिंबल देछि आपण एम रे सिंबल 1000 देछंती आ गोटे एम रे 1000 सिंबल 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 2000 देन 100 प्लस 40 140 ओके 2000 पर 140 प्लस 9 यानी कि 2149 एमती किसी आपणकर संकेत को आपण नंबर व्यवहार करें और नंबर को मध्य संकेत रे व्यवहार करें। तो ये मुझे आउ गोटे जिनस कही विस्तारित करने रूपरेखा सपोज गोटे नंबर अच्छी 39826054 ये सबूक नंबर को आपको विस्तारित रूप में एक्सपांडेड फॉर्म लिखे पड़ो आ सब मन कहते एक्सपांडेड फॉर्म टे आपणकर लेफ्ट साइड रू आरंभ होता है राइट साइड एंडिंग होता है सपोज आप यहाँ लिखे 3 किसी ना डाण पट जितक संख्या अच्छे गणी दिंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 आप 8 गोटी 0 को 3 डाण पटे रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एडिशन साइन देवे नेक्स्ट नंबर लिखिए 9 9 सिंबल हम 7 1 2 3 4 5 6 7 एडिशन नेक्स्ट 8 लिखिए 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 रे 5 1 2 3 4 5 प्लस 6 रे 4 1 2 3 4 0 to 0 प्लस 541 ये हूँ विस्तारित रूप अंकर लेख अक्षर लेख आपणकर इंडोआरी सिस्टम पढ़ले तो एमती अनेक सारा बहुत सारा जिनस अच्छे जानवे आगू जानवा प्रयास करेंगे जब वीडियो भल लगी निहाती शेयर करेंगे लाइक करेंगे तो सहित आउ गोटे कहि आम ग्रुप जन 7978433098 जॉइन हूँ 299 पैकेज रे ओनली ऑन अमृता ट्यूटोरियल। Thanks a lot.